مساء الخير, bonsoir tout le monde, Azoul tout le monde, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De retour, donc un live normal d'actualité. Marhaba avec madame, allez-y, on ouvre le sujet de ce soir. Allô, vous m'entendez ou là? Oui, oui, je vous entends très bien. D'accord, on ouvre le sujet de ce soir. Donc le titre de ce soir, c'est le Covid-20. Le Covid-20, c'est une manière de ridiculiser le système actuel qui utilise le Covid-19 pour soumettre le peuple algérien et faire passer des lois. Donc, permettre des réunions de partis d'alliance du pouvoir, FLN, RND, compagnie. D'ailleurs, j'ai لكم le البعير جديد. C'est la même chose que الناس اللي فاتوا قبلوا à la tête du FLN. Le FLN maintenant, le FLN historique راح. Le FLN هذا القياديين اللي فيه بكل نورمالمون مصيرهم الحبس. نهار تنتصر الثوره هاد الناس الكل تروح للاشغال الشاقه والحكم عليهم يكون بدون محاكمه لمده 25 سنه اشغال شاقه. منهم الامين العام الجديد والناس اللي معاه بكل كيما راهم باسكو هاد الناس يعتبروا ساهموا في تحويل الثوره، ساهموا حركه تاع 2020. دونك لو كوفيد 20 والناس اللي تفهم سي لو كوفيد 20 في الجزائر اكطويلمون ما عنده حتى علاقه بالوباء، دونك n'a rien à voir avec la pandémie ولا الجائحه كما يقول لهم بالعربيه الجايحين هذوك. وهي وباء ماشي جائحه، الجائحه عند الجايحين المعربزين الجايحين، ما هي اسمها الوباء. مع الجائحه دي ما تكزيستيش في اللغه العربيه. دونك الوباء هذا افكتيفمون ضرب العالم، لكن الجزائر تستعمله بطريقه سياسيه. مانيش انا اللي حنقول لكم باللي الوباء هذا ما عندوش علاقه بالكوفر فو، مانيش انا اللي حنقول لكم الوباء هذا ما عندوش علاقه بالشعب اللي يخرج برا يروح للسوق، ما عندوش علاقه. المهم الشعب فاهم وانا فاهم، ما نعاودوش الهضره في المواضيع هذه الا الناس اللي باغيه تكون غبيه مع سبق الاصرار والترصد. seuls les gens qui veulent être des idiots en préméditant le caractère idiot qu'ils veulent adopter. برك الناس الغبيه مع سبق الاصرار والترصد هي اللي ما تفهمش، الشعب الاخر بكل يفهم. تفضلي مدام. C'était ma question de toutes les façons, M. Rahmani, sur le congrès du RND-FLN qui s'est tenu en plein confinement et sans le moindre respect des mesures de protection contre le Covid. C'est-à-dire que les mesures de confinement, c'était uniquement pour chaque. Et rien ne peut les atteindre. Ni le virus, ni... Donc on voit que tout ça, ça a été, comme d'habitude, une théâtralisation du pouvoir. C'est tout simplement une mascarade, madame. C'est tout simplement une imbécilité. غباء من طرف السلطة المتسلطة على الجزائر، لأنها غبية نعرفوها، المعفون وأصحابه أغبياء، والأقدام البيضاء يستعملوهم من أجل تجهيل الشعب الجزائري وتحويل كما نقولوا احنا لا فولونتي بوبولير ريفولوشنير، تحويل الإرادة الثورية الشعبية الحقيقية. هذا غباء. Tout à fait, M. Ahmed. D'ailleurs, il faut signaler que leur nouveau président du FNN, comment il s'appelle? ما كان له تسميه اسمه ما يهمش رمضان باسكو c'est celui qui avait annoncé une fois sur un plateau que Bouteflika c'est l'homme le plus intelligent au monde. Ben oui, parce que lui c'est l'homme le plus bête au monde. Voilà, et il a même défini comme étant un prophète, et c'était sur un plateau de télévision. Madame, voilà. Donc, juste pour préciser pour les gens qui ne connaissent pas qui c'est ce personnage, il est né au Maroc, il est marié à une Marocaine, il est très proche de la France. Voilà, ça se répète à chaque fois. On prend toujours les mêmes
les mêmes personnes. شوفوا oui madame tout à fait peuple algérien أيها الشعب الجزائري الاستحمار والاستعمار والاستدمار والاستغباء من سياسات النظام الحاكم في الجزائر منذ 58. دركا جا الوقت أيها الشعب الجزائري، هل أنت حقيقة راك واعي بالأمور اللي تجري من حولك، ولا راك غافل، ولا مغمض عينيك، ولا قابلها؟ أيها الشعب الجزائري، هل أنت قابل لغة الأحزاب السياسية والتيارات اللي تقول لك سلميتنا أقوى من رصاصهم، وهما يلعبوا بيك ويحوسوا على مناصب، ولا راك واعي؟ هل أنت قابل أنه كاين تيارات وسياسات تقول لك اقعد في الدار وما تدافعش عن حقك؟ مازال الحال. ومن جهة أخرى القيادات المتولية على البلاد والمتسلطة على البلاد، يعني اللي نسميهم أنا الحركة، القايد والبشاغة، يديروا في وش يحبوا يديروا وينظموا في انتخابات. هل أنت واعي أيها الشعب أنه ما عندكش طبقة سياسية في الجزائر معارضة؟ هل أنت واعي أيها الشعب أنه بكل كذابين، كي الأحزاب لا فافاس لا رسيدي لا ماسبي النهضة كاع الأحزاب الإسلامية الإسلاموية الإسلاموية كاع، هل أنت واعي أن الضحية الوحيدة أنت هو أيها الشعب؟ هل أنت واعي أيها الشعب أن الناس بكل تحوس على مناصب وتحوس تدي الدراهم وتحوس تتعامل مع هذا النظام على حسابك أنت؟ هل أنت واعي؟ هل أنت واعي أنه حركة كما حركة رشاد عبر أكبر ناطق رسمي نتاعها تقول باللي الجماعات الإرهابية في الساحل جماعات إسلاموية تحررية؟ هل أنت واعي؟ لك الاختيار أيها الشعب، أتريد الحرية أم الاستعباد؟ Peuple algérien, comment voulez-vous vivre? Comment envisagez-vous votre avenir en étant des esclaves ou des hommes libres? Vous avez le choix. Tfadli, madame, s'il y a des questions. Je voulais parler, effectivement, vous avez parlé de Rachid. Est-ce qu'on peut revenir, M. Rahmani, je ne sais pas si vous avez écouté le live de Zeto du 29. J'aimerais avoir votre avis, parce que moi j'ai fait mon opinion, maintenant à vous de faire votre opinion. Moi, pour le live du 29 de Zetot, tous les Algériens à l'écouter. D'abord, je ne dis ni monsieur, ni quoi que ce soit, je dis de Zetot, le live. D'abord, le live, quand je l'ai vu, c'était un choc. كانت صدمة سياسية ليا، لأنه سمعت إنسان غير متمكن من الوضع في الساحل، quelqu'un qui ne maîtrise même pas la situation au Sahel ويهضر عليها qui en parle، وهذا غباء منه. 2 سمعت quelqu'un qui qualifie Boko Haram et les factions islamistes, qu'elles soient d'obédience saoudou, émirati ou qataro-turc, qui sont des factions terroristes، يقول عليهم حركات إسلاموية سياسية تحررية. سمعت في اللايف دو 29 quelqu'un يقول بلي لوبيراسيون تيغن تورين الناس اللي ماتوا فيها قتلى، كوم سي لوبيراسيون اللي داروها ريالمون سي دي كريمينال. واش كنت حدير انت مسيو زيتوت في بلاصتهم؟ بيان سور على بالنا تهبط راسك وتجيب الامارات وتجيب قطر وتجيب تركيا وتجيب السعوديه وتقول لهم ديروا، والامريكان واسرائيل معاهم. C'était un choc pour moi le live du 29. Je déclare Anna à mon titre personnel, Harakat Rachid, c'est une facette idéologique pour le terrorisme islamiste. Harakat Rachid حركة إرهابية سياسية. واللي يكذبني يشوف اللايف تاع ال 29 يشوف واش قال المعتوه هذا
عقليا. كون جات من واحد ما قراش بالك، جات من واحد راهو يقول راهو دبلوماسي ومتخرج من المدرسه العليا للاداره ويقول بوكو حرام حركه تحرريه، يهضر على التوارك ويقول كاين قبائل عربيه تركيه. يا زيطوط، ما كاش قبائل عربيه في التوارك، والتوارك ما يقبلوش العرب لما تعرفهاش نعلمها لك. التوارك امازيغ، والتوارك ما عندهمش ارض باش تكون في علمك. التوارك هم رحل دي ترانزهومون، ils ne reconnaissent pas les frontières. يعني للاسف واتاسف et je suis vraiment déçu, mais vraiment j'ai rien, je peux pas commenter d'ailleurs, je l'ai dit sur le post Facebook. اللي عنده شك يروح يشوف اللايف تاع 29 بص عليه اختيار يعود للشعب. حاب تتبع زيطوط وصحابه تبعهم، انا بور موا هادو يعتبروا حركه ايديو سياسيه ارهابيه فقط، وانا مسؤول على كلامي. والمحاكم في فرنسا وفي اوروبا مفتوحه، اللي ما عجبوش الحال يديبوزي بلانت. تفضلي مدام. Il y a eu quand même une rencontre avec Gilles Jadid, qui aussi... En fait, M. Rahmani, le confinement, n'est-ce pas? Donc là, on est en train de Charles Jazairi, et puis nous, on est en train de voir toutes les manipulations qui ont été faites, que vous avez dit il y a longtemps contre... vous avez parlé déjà de Gilles Jadid et de Rachid, les concernant il y a 3 ou 4 mois, qui s'étaient manipulés de toutes les façons. C'est que des porte-paroles. Concernant la Turquie, les Émirats, de toute façon, etc. Donc aujourd'hui, c'est clair. On va dire Aynani, donc Aynani, khlas. Saha, Aynani. On parle même pas de l'implication des services spéciaux turcs et qataris avec le mouvement Rachid ou Harakat al-Karama. Maintenant, خلي الناس يبحثوا وحدهم. قلت لكم انا ما عنديش نوايا سياسيه والله نوايا اصلا حتى ونجي توريست عندكم من البلاد ça m'intéresse plus. كبرت مي جي ان دوفوار دو فيريتي. بركاو ما تكذبوا على الناس. يونا مار. Donc, Monsieur Rahmani, ma question c'est que est-ce que vous pensez que le pouvoir, s'il n'arrive pas à ses fins, peut déclencher comme les années 90? Ben, bien sûr, parce que عنده des imbéciles qui Rachid ou qui les islamistes intégristes, il n'y a aucun problème. يستعملهم كما يحب parce que ما يحوسوا على المصالح نتاعهم. C'est tout. C'est des islamistes purs et durs. D'ailleurs, de toute façon, ما كانش فرق بين رشاد، النظام، جيل جديد، زبيدة عسول، لفافاس، الارسيدي. هادو بكل سوق واحد. والشعب يتخلص منهم ضربة واحدة. والله الله غالب. Donc, le chef de se réveiller et de prendre son destin en main, M. Rahmani. C'est au peuple de décider, de voir. ربي كي قال في سورة الرحمن الإنسان علمناه البيان، ما كانش واحد يقدر غدوة أمام رب العالمين يقول ما كنتش على بالي واني جاهل. نو، لا سيتواسيون elle est claire. عند رشاد وأتباعها بوكو حرام وداعش والقاعدة في المغرب والدولة الإسلامية في الساحل حاجة سياسية تحررية فقط. دونك الشعب يشوف، لا حاب تعيش كي أفغانستان وزيها تبع رشاد وصحابهم سيتو. لا حاب العالم الأول خطيك من حكايات بيبيطو والدولة الإسلامية والسوق هذا اللي ما راناش خارجين منه. M. Rahmani, vu les commentaires des internautes, ils vous disent, ils connaissent, hein, en fait, ils étaient au courant, ils vous disent que Zétot est un impotent politique, un nul à la solde de Erdogan, est un serpent et ne maîtrise même pas la vraie politique. Hein. Donc les commentaires des... Non, madame, il a prouvé par le live du 29 qu'il ne maîtrisait rien du tout et que c'était une caisse de résonance des services spéciaux turcs. نعاودها بالعربية.
اللايف تاع 29 اثبت انه زيتوت حركه رشاد تعتبر صندوق اللي يوصل المعلومه نتاع الاجهزه الخاصه التركيه والقطريه فقط. بوان بار. هادو ناس بالنسبه لي اليوم اثبتوا بار لا بروف. اللايف تاع 29 يقول عملاء كما نقولوا حنا لي سيرفيس دانتيليجونس ترك اي قطري. برك كون ما جاش عامل وحابس مفريني بوليتيكمون ما على بالوش باللي بوكو حرام خلق نتاع الموساد الاسرائيلي. سي لو بروميير موفمون تيروريست اسلاميست créé par les services spéciaux israéliens à 100%. L'autre beaucoup créé par les Américains, les Français, les Anglais, un mixte. Mais Boko Haram, c'est typiquement israélien. Et c'est parti du Burkina Faso. Ah ouais, الشعب واش لازمك تفهم. مثلا تبع زيطوط والله تبع البهيمه الكحله سي طون بروبليم. المستقبل نتاعك انت تكتبه وما تقولش الله غالب لانه ربي عطاك العلم وعطاك المعلومه. انت برك تقرر المصير نتاعك. لا حاب تمسحها في الله غالب امسحها في الله غالب وعيش اسكلاف حياتك بكل عبد. J'ai une question de Dodo 3D. On vous dit, on ne sait plus à qui faire confiance. C'est dommage, tout le monde cherche ses intérêts. Bah écoutez, faites confiance à votre instinct, à votre intuition, à votre analyse personnelle. روحوا شوفوا le live du 29. يا خويا لا كذبت عليكم اني جاهل وما نعرفش. روحوا شوفوا لو لايف دو 29 واش قال السيد هذا واش هضر من الديبي لا فان. روحوا شوفوه ما قلت لكم والو انا. روحوا شوفوه وحكموا وحدكم. Alors, une question, M. Rahmani. Le congrès du CRUA, qu'est-ce qu'il en est du congrès du CRUA? Le congrès du CRUA ne me concerne pas directement. C'est les organisateurs du CRUA. Ils en font ce qu'ils veulent. Anna, j'ai un devoir plus ou moins d'honnêteté face للشعب. يعني عندي واجب قول كلمة الحق اللي نشوفها أنا حق وبالك راهي غلطة بصح نقولها أنا حق لأنه شايفها حق. نقولها للشعب الجزائري. مثلا أصحاب الكونغري يديروا واش بغاو الآخرين يديروا واش بغاو. كاينة حاجة واحدة حركة رشاد حركة سياسية إرهابية إسلاموية وفضينا. اللي عجبو الحال عجبو اللي ما عجبوش الحيط المخير يقابلو يخبط راسو فيه. فوالا اللي مكذبني راح يشوف اللايف تاع 29. يعني فوق اللايف تاع 29 واش قال اكثر من هك ايبان كاع واش يصرى لكم فو الميريتي. لا ما فهمتوش واش قال لكم في اللايف تاع 29 تسهلوا واش يصرى لكم بكل. فوالا. Allez-y, madame, s'il y a une ou deux questions, et on arrête le live de ce soir, parce que on est arrivé à un seuil في الجزائر وين يعني الغباء السياسي الحق التضخم يعني لا مثيل له من قبل. نشوفوا فلاراندي لا فلان الاسلاميين التفون المعفون يديروا شي يحب. الشعب مكروفي المرض الفقر الناس يعقبوا في دي فيديو الفقر دي جون قاعدين يموتوا بالسكاكن تقول رانا في وقت قريش. يعني فوق هكا مام الهضره تولي غباء مني انا كي نهضر بعد لانه الواقع المعاش في الجزائر حاليا يقتضي الثوره والسكوت علامه الرضا. الشعب اللي ساكت الله لا ينحي عليه. تفضلي مدام une ou deux questions s'il te plaît maximum. Concernant la télévision de toutes les façons, parce que c'est nous engageons, nous participons à cette nouvelle télévision algérienne, la diaspora doit réagir. De madame Nashida qui vous demande voilà. La télévision c'est le plus grand projet que les Algériens peuvent réaliser ensemble. C'est une télévision par actionnariat que les Algériens doivent réaliser ensemble. كيما نشيت واحد البوست يحكي ورحماني باتاتي وباتاتا وباتاتا. اللي عنده مشكل ولا قضيه مع رحماني يتجه للعداله الفرنسيه. Donc la télévision
c'est plus puissant que la conjoncture actuelle. Ça, il faut le comprendre. La télévision a dit c'est pour les Algériens de l'étranger et pour les Algériens de l'intérieur. C'est vraiment un média qui sera neutre et objectif. موضوعي وحيادي ما عندوش علاقة بالسياسة عنده علاقة بالتنوير الإعلامي بليفاي médiatique. Il n'a rien à voir avec l'idéologie politique. Donc, il ne faut surtout pas mélanger la nouvelle télé qui sera gérée par des techniciens compétents recrutés par un cabinet spécialisé là-dedans avec autre chose. Ce sera une télé commerciale qui va rapporter de l'argent. Bien sûr, elle ne va pas rapporter de l'argent par rapport au Qahout Aroma. Elle va rapporter de l'argent par rapport aux produits que consomment les Algériens de l'étranger. C'est tout. ماهيش قناة النهار ولا الشروق ولا البلاد ولا الخرطي تاعهم هذا اللي نص لا بوبليسيتي تاعو قهاوي. نو اون سادريس او موند. اسك الشعب الجزائري ماتنا حاب يتفتح فير لو موند ريال سيريو ديفلوبي والله يريح المغلوق بين كيما نقولوا حنا حركة سياسوية إرهابية وبين حركات راكده على كرشها تسنى في البوفوار يرمي لها العظم. C'est au peuple de choisir. C'est pas Rahmani qui choisit pour le peuple. Moi j'ai un devoir de vérité. نقول أنا واش شفت الشعب يخير واش بغا. Allez madame, une dernière question et on arrête. On est à 21 minutes 42. Alors on vous dit, on ne peut pas en vouloir au peuple pendant 60 ans. On a tout fait pour l'abrutir. Il ne peut avoir aucune culture politique. Eh ben, écoutez, si... Il est temps. Ben, il est temps qu'il se réveille. Et s'il ne se réveille pas, eh ben, Inch'Allah, il va se réveiller dans 50 ans. Ce qui est sûr, dans 50 ans, quand il se réveillera, il trouvera qu'à un moment donné, كاين واحد الإنسان اسمه رحماني قال حوايج بكري qui était vrai. C'est tout. Je ne suis pas responsable على الشعب ولا على اللي تاعو. الشعب يفهم وحده. لا فهم لا ما فهمش بان ان شاء الله ربي يوفقه ويفهم. ماشي المشكله تاعي انا بيرسونيلمون. انا قلت الكلمه تاعي امام الله صافي ديريكت. Je suis transparent face à Dieu. J'ai dit et j'ai fait mon devoir de vérité. Le reste ne m'intéresse pas. D'ailleurs, une autre question, M. Rahmani, on vous demande, il faut que vous continuiez à intervenir pour que les Algériens entendent un autre discours, car les islamistes sont très actifs, ils sont très nombreux à prêcher leur idéologie. De toute façon, moi je rassure le peuple algérien. Attention, il faut faire la différence. لازم تعملوا فرق كبير بين الإسلام اللي هو الإسلام اللي جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وبين الأحزاب السياسوية اللي تتخبى وراء الغطاء الإسلام لمصالح شخصية. Il faut faire la différence entre l'islam en tant que religion divine dont le messager est Mohammed alayhi salatu wassalam et entre les politiques qui utilisent l'islam pour des intérêts personnels. Il faut bien faire la différence. Maintenant, الناس اللي راهي تسركل بلسانها بعبارات إسلاموية وهي الهدف نتاعها شيطاني معروفين. ما كانش تيار سياسي إسلامي يصلح وعمره لا كان وعمره لا راح يكون لأن الإسلام والديانات بكل ما عندهاش علاقة بالسياسة عندها علاقة بين الإنسان وربه وعبادته. صارت لا سياسة موضوع إنساني مش موضوع رباني. العبادة حاجة والدين حاجة والسياسة وتسيير الأمور الدنيوية حاجة أخرى. والخلط بيناتهم هو اللي خلى هذه الدول اللي معتنقة الإسلام في عمومها متخلفة تخلف شديد بالأئمة تاع الكذب وأئمة السلطان تاع بنو أمية وبنو العباس واللي جاو وراهم. باسكو بكل راسخ خامجة بكل سي دي بوليتيك واحد فيهم
ما كانت عنده النيه لنشر الاسلام بكل النيه نتاعهم للقياده والامبرياليه نتاع هذاك الوقت. تاريخه هنا يثبت، وما كانش فتوحات اسلاميه، كاين غزو امبريالي. Voilà, madame. Très bien, M. Rahmani, j'ai pas d'autres questions, sauf que aujourd'hui, la place de la République, les Algériens ont repris la place de la République. Quel conseil pourriez-vous donner à tous les Algériens du monde? Bon, d'abord, après le déconfinement. Après le déconfinement, moi je demande à tous les Algériens de l'étranger de se fédérer, de créer une entité, d'être unis dans l'action contre un État scélérat, mais sans idéologie religieuse ni réellement politique, d'être unis pour un but, l'établissement de l'État de droit et libérer l'Algérie. Maintenant, moi personnellement, bon, je ne suis plus un politique, ça il faut le savoir. Je suis juste un Algérien qui communique. Je ne suis plus un politique parce que le parti, je l'ai dissous. Le CRUA, je suis juste adhérent, sympathisant, mais de loin. Mais je dois dire une chose. L'Algérie a deux ennemis. L'islam politique et les pieds blancs représentés par Tebboune Shabou. Ce sont deux ennemis, ce sont يعني les facettes de la même pièce. نعاودها بالعربية. الجزائر عندها عدو واحد. الصفة الأولى تاعو هما الأقدام البيضاء وتبون الحكومة والجنرالات. الصفة الثانية هي الإسلام السياسي. هادو هما العديان في زوج à combattre en même temps. برك الإسلام السياسي والتبونيزم والبوتفليقيزم والبومدينيزم والزرواليزم والشادليزم et tout ça c'est la même chose. C'est la même chose. الإسلام كدير مرحبا به، كسياسة الله يبعد بيننا وبينه فقط، لأنه بالعاطفة تستغبى الشعوب وتستعبد، لا مجال للعاطفة الدينية. الإسلام بيني وبين ربي، واحد ما يحاسبني، واحد ما يسألني، واحد ما يسقسيني. Et puis être algérien, pas nécessairement être musulman. لكن كاين جزائري مسيحي والله جزائري ما يمنش نحيو على سيف الجزائرية. Je vais choquer pas mal de monde mais نقولها entre une nation Algérie حاجة، entre الديانة حاجة أخرى. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. اللي شاف الحق في الدين الإسلامي مرحبا به، واللي ما قدرش يشوف الله يسهل عليه. لكن كاينه حاجه ثابته، ما هي الأصول نتاعنا والأرض نتاعنا والتاريخ نتاعنا. أما الديانة فهي موقف شخصي. Voilà madame, s'il n'y a pas une question de fin, on clôture. Alors, ça c'est pas une question, c'est juste que Yann Olan il vous dit la vérité commence à émerger, l'histoire de l'islam est falsifiée depuis la mort du prophète. Ben Salman fait du bon travail. Ben, écoutez, je rejoins parfaitement ce monsieur. En fait, toute l'histoire de l'islam est un grand mensonge qu'on nous a transmis. Ils ont écrit l'histoire à leur manière. كامل كذابين. بعد الرسول عليه الصلاة والسلام أتمت الرسالة لأهل البيان. الباقي اللي جاوا من وراه بكل بالنسبة لي أنا شخصيا لا مجال لهم من الإعراب. الذي صدق فجزاءه عند الله والذي كذب فجزاءه عند الله. L'histoire de l'islam a été complètement falsifiée. كما قضية entre أبو مهاجر دينار وعقبة بن نافع. علاش جا عقبة بن نافع في بلاصة أبو مهاجر دينار؟ شكون اللي كان تاقي ربي فيهم وخاف من الله عز وجل، وشكون اللي كان طاغية وجاب أمر من بنو أمية. Voilà madame, et on clôture le sujet. تحية الجزائر، تحية الجزائر،
que la vérité, que la vérité, que la vérité abat le mensonge. حقيقة 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 ولعنة الله على الكاذبين والكذب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Merci, M. Rahmani.